लास्ट फुल वीडियो अच्छे अपन देखते कहतु को कंट्री रे पैसा वेलकम करछि आ गोटे न्यू फ्रेश वीडियो रे चलंतु स्टार्ट करबा आज ब्लॉग। तो सांग माने आज आ गोटे नुआ फ्रेश वीडियो रे अपन स्वागत। गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। तो गाइस आज मु आपन को डिफरेंट पैसा देखेबी जोड़ा कि अपन मान देखिबे। आउ एटा देखंतु 10 टंका भूटान रो। एटा हमें भोट देथिलु काली हमर भोट ग्रहण होइतिला। आ एटा हो हमर भूटान रो पैसा। और मन जो माने भूटान रो जानि परते भूटान रो 10 टंका। तापरे हमर आसिला एटा होची अमेरिका रो। एटा होची हमरो अमेरिका पैसा केते टंका कोडा मु काई जानि पनी। एटा हमर अमेरिका पैसा देखंतु अमेरिका रो। आउ एटा होची हमर दुबई रो पैसा। एटा भी केते टंका तांको भाषा मु लैंग्वेज जानि पाउनी। आपन जन जानि परते देखंतु दुबई। एटा होची दुबई रो पैसा। एटा भी होची अमेरिका रो। वन दिने डी मी डिमा ना दिने दिने ना दिना ना कोन लगा जी अमेरिका रो वन दिने। आ एटा होची भी हमरो आपन मन देखंतु म आपन के डिफरेंट कलेक्शन पैसा देखौची। एटा भी टंकाटे हेले एटा होची यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एटा भी अमेरिका रो गोटे आम $1 एटा। आउ एतिक आम जानिथिलु भूटान अमेरिका दुबई। आउ एरा सब को देशर पैसा मु किसी जानि ही पारुनी। एटा देखंतु को देशर गोटे पैसा 100 टंका देखंतु एटा 100 टंका को देशर केण। एटा भी को देशर देखंतु आपण को मु एथि में देखिले आपण देखि जे जानि परिबे को देशर कमेंट करिवे। देखा जाउची नै मु स्क्रीनशॉट भी दे देबी आपण को। एटा 50 टंका देखंतु एटा 50 टंका पाकुटी देखा पचपटा भी देखा 50 टंका। एटा को देशर गोटे एटा को देशर के जान सब एटा देखलु कोन देशर। एटा भी को देशर गोटे टंका एटा 5 ना। हां एटा 5 टंका देखंतु 5 टंकी को देशर लैंग्वेज की कोन के जानि होनी किछि देखा जाउची ठीक से ना ठीक से कैमरा जना पड़नी। एटा भी को देश आम पाखरे अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 15टा देशर पैसा आम पाखरे अछि। 15टा रु 3टा ना 4टा अमेरिका आउ सब डिफरेंट अलग अलग देशर पैसा आपण मान को मु बैक कैमरा करके देखै देबी एवं स्क्रीनशॉट दे देबी आपण मान कमेंट करिवे। तो आज आपण मान को ए ब्लॉग रे देखिए हम चाहूछु जे डिफरेंट देशर पैसा किंतु प्रॉपर्ली आम जानि पारलु भूटान आउटा कोना दुबई अमेरिका ए तीनटा कंट्री रो पैसा हम जानि पारलु किंतु आउ बहुत कंट्री रो हम जानि पारलु। बैक कैमरा कर देखौची आपण देखंतु। तो सांग मान देखो मो सांग आज देखुची बाहर देशर पैसा जे कोचे बेबार हम इंडिया रे हाय करनु क्या रे देख तो वीडियो पळाय देखि देबो हला एरे एरा सब को कंट्री रो आमे ठीक से जानि पारुनु। तो आपण मान जो मान भी जानथि कमेंट करी कहंतु को कंट्री रो था गोटे या देखन सब को कंट्री रो पैसा सब। ए नोटटा तो भूटान रो किंतु आउ गोटे एटा देखन गोटे 100 टंका माने 100 टंका कॉइन को देशर के जान 100 टंका कॉइन टा बुझिला 100 टंका। तो आपण देखंतु 15टा कॉइन आम पाखरे अछि 12-13टा कंट्री रो आ 2-3टा अमेरिका रो अछि। तान कमेंट करी कहंतु को देशर पैसा सब। संग माने जो माने हम चैनल रे नुआ विजिट करंदी नुआ आसुंदी चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ लाइक करंतु किछि मतामत कमेंट करंतु। आ एटा को देशर आपण मान तो जानथिबे को देशर एटा
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କଣ୍ଟ୍ରିର 100 ରୁପିସ୍। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଇଣ୍ଡର ଆଉ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ନୋଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଭୁଟାନର ଗୋଟେ ନୋଟ୍। ସବୁଠୁ ଏଇଟା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା 10 ଟଙ୍କା ନା? ଲାଇକ୍ କଲେ ଆମ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 10 10 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ଟଙ୍କା ଟିକି କେତିକି ଛୋଟ କଏନ୍ 10 ଟଙ୍କା। ଏଟା ବି କେଉଁ ଦେଶର କେଜାଣି? 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାଷା କେଜାଣି। ଭୁଟାନର କିନ୍ତୁ ଏଟା। ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛି ରୟାଲ ମନିଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଭୁଟାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର ପଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୟାଲ ମନିଟରୀ ଅଥରିଟି, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଟାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଜାଣି ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ହେଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ କୁହ? ପଇସା ତ ଦେଖେଇଲା, ଦେଖିଲେ ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ତ ମୁଁ ସବୁ ବି ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ବି ସିଏ ଦେଖିନଥିଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବି ହେଇଗଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ କହିବୁ, ଏତିକି ତ କହିଦେଲୁ। ଆଗରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଆସିବ। ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଜୀବନ ଯାହା କିଛି ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କୁହନ୍ତୁ? ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ବାକି ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ତାଙ୍କର ସେପଟେ ସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ନାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ତ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ରଖୁଛୁ। କୁହ, ତମେ କିଛି କୁହ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ତମେ ତମ ତରଫରୁ କହିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍? ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତାପରେ ଆଉ ଲାଇକ୍, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ମତାମତ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ବାସ୍, ଓକେ, ହଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଭୁଟାନ। ଆଉ ସବୁରା ଚେଞ୍ଜ ପଇସାରା, ମାନେ ଚେଞ୍ଜ 100-200 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତଳେ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନୋଟ୍ରା ବୋଲି ମା ହାତରେ ଧରି ପକେଇଛୁ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଇଥିବ କି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟ୍ରିର, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଏନ୍ରା କେଉଁ ଦେଶର ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆରପଟଟା ହେଉଛି ଭୁଟାନର ନୋଟ୍ଟା। ଏଇଟା କଏନ୍ କେଉଁ ଦେଶର କି ଜାଣେ। ଏଇ ପଟଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ତା ପଛପଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଲ୍ଟେଇକି ପୁଣି ଥଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ପଛ ପାଖଟା ଉଲ୍ଟଉଛୁ, ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାଖଟା ଦେଖେଇଦେଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପଛ ପାଖଟା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର, ଦେଖିଲେ? ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଇସାଟା ଗୋଲ୍ଡର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପରିକା ପୁରା। ତା ଭାଷା କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିବନି କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 1 ରୁପିଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲୁ ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ।